Da li dizalica može raditi bez pufera i javite se kod Marija na školovanje. Da. Najveći potrošač energije kod dizalice topline nije grijanje, nego je priprema sanitarne tople vode. Nego mi direktno iz dizalice ide na radijatorsko grijanje. Jako je bitan pufer kao takav, kako ćemo ga nazvati, volumizer. Pročitajte upute. Da. Nama će temperatura polaza biti 35 stupnjeva. Buka ne postoji. Znači meni trenutno dizalica radi preko ove skretnice. Hidraulička separacija primara, sekundara. Zašto? Zato što nešto testiram. Znači ja testiram, imam tu sekundarnu pumpu. Grundfos Alpha to go. By the way, odlična pumpa, preko aplikacije možeš sve parametrirati. I sad meni ona prikazuje neki procjenjuje pad tlaka, procjenjuje protok. Znači sekundar mi radi tamo, primar mi radi tu. S obzirom da separacija krugova nikad nije uglavnom dobro rješenje, ja tu ne mogu idealno izbalansirati primar sekundar, ali imam monitoring pa to sad malo promatram. Kad nemam ovu priču, možemo to čak i sad pokazati, ako nam neće nešto stati. Imam tu jedan prekretni ventil koji sad preokreće, mislim na 30 sekundi, SBF prekretni ventil, sad će čuti voda, on meni sad prekreće, znači više ne ide tu na skretnicu, nego mi direktno iz dizalice ide na radijatorsko grijanje. Na povratu, preko ovog međuspremnika, odnosno volumizera, samo na povratu, znači imam volumen vode. I meni to funkcionira savršeno, rekao bi savršeno, nije savršeno zato što stvarno puno testiram, pa to nije reprezentativno, ali generalno pumpa unutar dizalice ima specifikacije iste ove. Dakle, ta pumpa je, koje je tvoje iskustvo? A moje iskustvo je da ta pumpa je dovoljna za pravno dimenzioniran cjevovod da pegla. Znači ono što uz sam softver koji je kontrolira, pumpa sa svojim performansama znači pokriva jako veliku mrežu, to je onu krivulju po kojoj radi i ovdje što se kaže, da li dizalica može raditi bez pufera i tako dalje, znači nije problem dizalice, može raditi, problem je cirkulacijske pumpe, da li može podnijeti pad tlaka koji je u tom sekundarnom dijelu. Da, ova pumpa može pokriti, ali onda moramo u tom sekundarnom dijelu, ako nemamo volumizer ili pufer, imati dovoljni volumni protok da bi opet uređaj mogao odraditi. Ja tu imam čak jednu opciju testiranja, mogu čak i sad preokrenuti, pa da neće ništa stati. Znači još jedan prekretni, di mi pumpa, samo da okrenemo to sad, di mi pumpa radi u seriji. Znači meni sad ova pumpa i ova rade skupa. I isto je prije u starim pričama uvijek bilo stare pumpe, ne smiju raditi u serijski, ovo su pametne pumpe modulacijske. One kad rade serijski, opet to sve funkcionira. Tako evo sad sam je pustio, pitanje šta ćemo sad vidjeti, ali može ona raditi i serijski. Jako je bitan pufer kao takav, kako ćemo ga nazvati, volumizer, ovaj u povratu koji ja imam, jer mi on povećava volumen sustava. Da. Znači da taj volumen sustava je u principu samo bitan radi defrosta. Tako je. Znači to je najbitnija stvar. Znači, I radi prijelaznih, recimo sad je meni vani je 15 stupnjeva, imaš količinu, ne ide ti on off. Tako je, to je, znači opet sad samo priča da li stavljati pufer ili stavljati volumen, znači posudu za povećanje volumnog protoka u povratu i tako dalje. Sve zavisi o hidraulici u sekundaru, znači kakav je objekat, da li mi sad imamo kuću od 300, 400, 500 kvadrata ili imamo 100 kvadrata. I da li jednostavna nije, tako, to znači, I nekima možda čak, tu dosta i mi znamo reći ne treba pufer, šta se slažem, ali nekome recimo ko slaže neku vilu, ko hoće imati različite hidrauličke krugove, tako je, ko je uložio u vilu 1 000 000 eura, možda njemu nije toliko bitno da će potrošiti 30 eura više na struju, pa će staviti separaciju i reći, ok, ja ću tako. Tako, to je sad samo stvar komoditeta korisnika. Tako je. Tu u ovom trening centru možemo proći testirati sve različite komponente, od separacije direktno, imamo monitoring, imamo pametnu ploču, tablete. Ako ste instalater, proizvođač opreme, javite se da dogovorimo edukaciju ovisno o vašim potrebama. Detalji su u linku ispod. Tako. Znači, a on na kraju dana uvijek plaća, on bira. Tako je. Znači, ako korisnik tako želi, pogotovo, znači dizalice, topline su sve predviđene i grijanje i hlađenje. Hlađenje je malo specifično. Ali da, moramo onda imati hidrauličko posebno za fan coil, ventilokonvektore, posebno za podno grijanje. Da, znači da, onda puferi što se tiče hlađenja moraju biti. A što se tiče ovog ostalog, opet govorim, korisnik je taj koji
treba reći šta on želi I instalater, projektant. i naravno, govori projekat je prvi Da. po kojem bi se to trebalo. Ali tu sad kao proizvođač opreme znali su reći, zašto proizvođači ne kažu ne treba? Zato što ne zna proizvođač da li ću ja tu se igrat s ovim Tako je. ili ću imati 100 krugova ili jedan krug. Tako je. Zato ćete čuti da proizvođači kažu preporuka je ta i ta. Zašto? Baš zato što moje iskustvo i tvoje vjerojatno, da većinski ljudi ne brinu o ovoj priči. Tako je. I onda ti tu moraš zaštititi sebe. Nije to sad da je to najefikasnije, najbolje. Nisi to kažeš za sebe. Ne sebe kao sebe, Nama je nego- bitna stvar da mi zaštitimo uređaj, da mi njemu damo radne parametre po kojima će on radi. Zašto? Zato što taj uređaj mora imati nekakav vijek trajanja i da bi on imao, da bi ko proizvođač dajemo garanciju i tako dalje, to je nekakav uvjet. Onda šta će se poslije dalje dešavati, mi to ne znamo. Nekad znaš, nekad Da, ne. nekad ne znam, ali mislim... Meni si rekao, evo napravi to i to. Da. Znaš da će biti ok, ali i ta edukacija koju ja isto trudiš, ali ti ne stigneš toliko ljudi izeducirati. I ne stigneš ni razmijeniti toliko iskustva. Jer ima tisuće, evo ne znam, ja radim sa Englezima, tamo ima 100.000 instalatera. Tako. Ti to ne možeš uopće. Ma, nisu sad tamo interesuju i instalateri, nego nama je sad i problem što se i zakonske regulative oko sustava grijanja sa dizalicama topline, znači u zadnjih 2 godine mijenjaju. Znači sa nama sa 1.1. sljedeće godine stupaju nove regulative di split dizalice topline se više neće svijet proizvoditi. Da, Ostaje samo ovo. monoblok, vodeni dio. Tako dalje. A onda će klasični monoblok čisto sa 2029. Nestati iz upotrebe. Znači ostaće klasični monoblok na R32, ostaće sve samo na radnoj tvari R290. Znači šta nam nosi budućnost u tehnici grijanja ne znamo. Znači mi moramo s onim što imamo sada živjeti i to najkvalitetnije odraditi. Zašto? Opet se vraćamo, kad mi živimo svi od krajnjeg korisnika koji će kupiti tu opremu. I njega moramo Tako je. maksimalno moguće mu dati i efikasnost i komfor i sve. Tako je. I još bi sad bi krenuo na kontroler malo i što uvijek svima kažem, to što kažem za Bosch možda za XY proizvođača ne vrijedi. Sve ovo tu sve vrijedi uvijek. Ali i dalje, evo, neki nemaju 3 litra u minuti. Tako da uvijek, koji god radite dizalicu, molim vas, seminar, uđite u te parametre, evo ti radiš u Boschu pa svaki dan naučiš nešto novo. Znači prva i osnovna stvar je bilo što prije nego što počnete ugrađivati, pročitajte upute. Da, ja sam ih pročitao 10 puta, baš zato što sam se bojao šta je moglo biti. Pročitajte upute, tamo vam sve stoji. A onda ako nešto ne znate, znači mi kao tehnička podrška smo tu na raspolaganju. Ajme sad ukratko samo da pokažemo ljudima kako kontroler izgleda, odnosno ajmo neke bitne stvari kod recimo puštanja u rad. Šta možemo sve vidjeti, podesiti. Evo kontroler, neke najbitnije stavke, šta možemo vidjeti, šta možemo podesiti. Znači, u samom podešavanju, ono što smo prije naglasili, delta T po kojem će dizalica raditi, znači ovdje sad u testiranju je sad delta T 7 stupnjeva Kelvina, znači možemo mijenjati. Aha, na decimalu, da. Od 3 do 10 ako se ne varam, jel? Od 3 pa skroz do 10 stupnjeva Kelvina. Znači to bi trebalo biti neki prvi korak, kako ćemo podesiti to je to od kuda krećemo. Sljedeće, znači grijanje i hlađenje u Boschovoj automatici kad podešavamo krug grijanja, znači pita nas da li krug radi u grijanju, u hlađenju ili jedno i drugo. Pita nas šta želimo, to je kakav krug je, da li imamo radijator, da li imamo podno, da li imamo ventilokonvektorsko, jer u algoritmu već su krivulje postavljene za svaki način sustava grijanja. Znači opet radi optimizacije. Ali to je ono što on podesi, mi kasnije tu krivulju možemo svako. Tako, naravno. Znači, mislim da na radijator on stavi onda, ne znam, 60 maksimum, na podno 35, tak nešto. Tako je, da. I znači ovdje tu sad imamo ovo, podešavanje, znači imamo, možemo birati da li sustav radi sa klizno vođenom, znači po vanjskoj temperaturi, ili radi po vanjskoj temperaturi, ali sa najnižom točkom. Ta dva parametra su različita, zato što ovaj sa najnižom točkom je predviđen za visokotemperaturni režim rada, gdje mi moramo držati konstantu u polazu. Dobro. Znači, ispod te točke krivulja nam ne ide. Znači, recimo ovdje samo malo, mislim da ovdje čekaj gdje mi je krivulja. To je krivulja. Krivulja, evo ovdje. Evo to. Tu bi ti bila neka ta minimalna. Znači, znači ako podesemo sa fiksnom točkom, nama će temperatura polaza biti 35 stupnjeva i ona će konstantno neće ići kliziti ispod. Iako je krivulja
Podešena. vanjska temperatura namještena tako. Kužim. Zbog- Meni je tu nisko temperatura, meni je tu max 46 na minus Tako 10. je. Znači ovo meni to sa klizi. najnižom točkom to je kad, što sam vidio, jako puno se ugrađuje, dizalica spojena na podno grijanje gdje je sekundarna pumpa ugrađena u razdjelnik. Dobro. Gdje je onaj termostatski ventil sa termostatskom glavom koji radi fiksni i radi njega moraš držati tu To je temperaturu. bez veze. Ali da, ok. Znači Tak je to, ugrađeno. tak- To je primjena, ok. To, znači, podešavanje Maksimalne. minimalne maksimalne temperature. Ono što još imamo, Ovo je jako bitan parametar. mogućnost, znači, utjecaj sobne temperature na krivulju grijanja. Znači, kako mi u sustavu grijanja za kontrolu temperature u prostoru nemamo termostat, nego Dobro. korektor, To je ovaj tu. tako je, on konstantno mjeri temperaturu i tu temperaturu koju mjeri šalje kao informaciju automatici kako će optimizirati temperaturu pola za svaki krug. Ono što je bitno, da li mi imamo sad inertno grijanje, znači podno grijanje koje je jako sporo, ili imamo ventilokonvektorske koje je strahovito brzo. Znači sa utjecajem temperature mi određujemo da, na primjer sa velikim utjecajem temperature, dajemo fan coilerima, ajmo reći, gas, da će on odmah imati veliku temperaturu polaza će moći isporučiti i fan coiler će odmah početi ispuhivati. Sa podnim grijanjem koji je inertno imamo mali utjecaj. Zašto? Zato što nama za 1 stupanj u prostoru treba 3 do 4 sata da ona polagano radi da bi postigla to. Znači sa tim utjecajem sobne temperature mi ajmo reći, imamo onaj fino podešavanje za svaki krug grijanja. Ja sam tu čak, imam radijatore, ali recimo, htio sam tu brži odziv i tu mi je čak po defaultu ostalo da li 2 ili 3 i onda on diže krivulju, ovisno o tom algoritmu, baš ju digne dosta. I on je meni u nekom trenutku umjesto 300 vata potego kilovat i pol kompresno, znači to je 5 puta više struje. Šta, kako, utjecaj prostorije. Tako da jako je bitan isto poznavati te parametre. Ima smisla, ali ako ti to nisi htio, naravno, zato što je sobni korektor rekao je da se temperatura tako se mijenjala, zna da je radijatorsko grijanje, temperatura mi je pala, ja moram nadoknaditi tu energiju da korisniku imam isporučenu konstantnu toplinu prema sustavu. Šta još imamo tu zanimljivo? Znači, ovo što jedino još možemo, pomoćni električni grijač koji je famozan, da, ne i tako dalje. Znači u svim našim dizalicama je i ugrađen elektrogrijač od 9 kW. Znači unutarnja jedinica može biti ili monofazna ili trofazna, ovisno o džamperima kako se odredi. Ali mi možemo odrediti sa kojom snagom elektrogrijač će raditi u sustavu grijanja sa dizalicom topline. Da li će on raditi paralelno sa kompresorom, sam za sebe, kao elektrokoto i u pripremu sanitarne tople vode. Da, i sad tu nešto testiramo, već bivalentna točka 17 stupnjeva. Sad bi ovo trebalo spustiti, pretpostavljam, da mi on radi bivalentno, ne znam, na -5, -6, jel? Znači, šta znači ova bivalentna točka? To znači od koje temperature će elektrogrijač biti aktivan. Ali ne znači nužno da će se upaliti? Ne, on je samo aktivan. Nek mi bude -6, ok, to sam nešto, tu smo nešto kemijali. S time da opet, kako cijeli automatika mjeri te delta T, ako se u bilo kojem parametru delta T naglo poveća za jako kratki vremenski interval i algoritam izračuna da kompresor u tom kratkom vremenskom intervalu ne može nadoknaditi tu energiju koja nastaje kao gubitak, u tom trenutku nevezano za bivalentnu točku upalit će elektrogrijač. Da, ili recimo možda ako stane kompresor jer je XY se nešto dogodilo na fronskom dijelu, znači u bilo kojem trenutku što god se desi sa vanjskom jedinicom, aktivira se elektrogrijač i unutarnja jedinica radi kao elektrokotov i isporučuje se energija prema... Hoćeš reći da je ovo samo za neku finu regulaciju, za normalni rad, da on tad kuži, ja ću tu preuzeti dio opterećenja. Ali sigurnosno on i dalje tu mi je aktivan. I to je to. Dobro, šta još imamo tu pametnog? I jedino kod tople vode imamo recirkulacija tople vode. Dobro. Znači ono što smo na prijašnjem dijelu objasnili, zašto je recirkulacija tople vode bitno da se pumpa recirkulacije da se spoji na tu unutarnju jedinicu, da automatika kontrolira opet preko senzora, preko delta T-a, jer najveći potrošač
energije kod dizalice topline nije grijanje, nego je priprema sanitarne tople vode. Pogotovo u novim objektima koji imaju malu potrošnju na grijanju. Tako je. Velika je potražnja za tople Pogotovo vode. imaš više djece, Tako je. Znači ovdje će automatika znati da je to samo recirkulacija, da ona ne treba mijenjati ciklus i da ona može nastaviti dalje raditi u sustavu grijanja. Znači ono jedno što još imamo kod same sanitarne tople vode, imamo 3 načina pripreme tople vode. Komfort, Eko i Eko Plus. Znači opet tu korisnik, to je servisni partner sa korisnikom, kakva je vaša potrošnja, šta vi želite itd. Gdje on može fino podesiti da bi opet taj sustav optimalno radio sa minimalnim utroškom energije. I ja bi još spomenuo šta mi se recimo tu sviđa, samo da odemo natrag na info, pregled kruga rashladnog sredstva. Sad mi ovdje možemo vidjeti kako nama radi freonski ciklus. I sad bi ovo recimo značilo da je u grijanju, ali vidim da su mi povrati izjednačeni, pretpostavljam vani je toplo, mislim da mi čak postigao temperaturu. Znači sustav sad u stanju pripravnosti. Ono što je dobro, što servisni partneri, znači kad dolaze na intervenciju, da bez spajanja manometara na vanjskoj jedinici tako dalje, mogu odmah provjeriti, naravno preko temperatura u tablici, tlakova, koliko je to, dalje sa sustavom sve. I tu su temperature, i tu možemo priča si u prošlom videu ovih 100 senzora. Znači svaki ovaj senzor se prati, znači njegova temperaturna razlika koja je nastala u nekom vremenskom intervalu, da se zna kako se sustav mora optimizirati. I izlazi, kompresor mi je na 0. Pumpa, primarna pumpa isključena. Mislim da sam tu, ne znam, ako je 22 podešeno, postigao je, da. To je recimo dobra stvar termostata, znači uvijek je vanjska krivulja po meni super, ali dobro ima termostat od dizalice jer on stvarno najmanje troši kad stane. Odmah ću te ispraviti. Korektor, ok. Termostat kod Boscha vjerojatno znači on-off. A ovo je korektor, ja kad kažem termostat od dizalice, to su uglavnom napredni algoritmi gdje on tu računa više toga. Znači, ako stavite običan termostat, onaj kotačić, on će vam raditi ko svjetlo, to ne stavljate nikad. A ovaj tu, dizalica, prirodila da mi volimo modulaciju i meni tu radi u modulaciji, ali najmanje troši kad stoji. Znači, i onda sad nema potrebe da radi, on stave. Znači, korisnicima ono što se uvijek preporuča, kad se dizalica pusti u rad, nađite nakon par mjeseci što radi idealnu temperaturu u prostoru koju vam odgovara, u tom trenutku više korektor ne dirajte, jer će ona dalje sama izoptimizirati cijeli sustav da vama uvijek bude ta temperatura koju ste vi tražili, neovisno što se dešava sa vanjskom temperaturom. Mislim smo puno toga prošli, sad bi još samo, ćemo kratko na vanjskoj jedinici, samo pokazati vanjsku jedinicu, neke elemente na vanjskoj jedinici, nešto hvala ti, idemo van. Evo, prebacili smo se na vanjsku jedinicu, jedan ljetni zimski dan, ja u kratkim rukavima, sunce je idealno, nema veze. Nešto samo ukratko, vanjska jedinica, ja sam tu složio izolaciju, kod monobloka jako bitno. Jako dobra toplinska izolacija, 2 antifriz ventila na najnižoj točki. To je tu sve po PS-u, struja, klasika. Recimo nešto samo o vanjskoj jedinici, izgled, moje iskustvo je buka, ne postoji, tu je cesta, više čujem cestu nego dizalicu. Znači što se tiče buke, sam uređaj je deklariran sa nekih 29 decibela buke koje proizvodi. Ono što je specifično kod ovog uređaja, što je prednji dio je napravljen tako da se ne vidi kako se ventilator okreće iz razloga psihoakustike. Znači uvijek mi ko ljudi na šta reagiramo na buku, znači izvor buke koji se pojavi, instinktivno se okrećemo, tražimo taj izvor buke. Dobro. Ovdje, znači kod dizalica topluje uvijek nešto buči, nešto ventilator se vrti, nešto bruji. I svi kad vide, vidiš ona dizalica, ventilator se vrti, to na bruji. Ovdje se, radi konstrukcije ovoga, se ne vidi da se ventilator okreće. I znači ako i proizvodi nekakvu buku, ljudi će doći, ne vidi se ništa i krenu će dalje tražiti. Hoćeš reći da je buka dosta psihološki problem? Da. To je jako, jako veliki problem kod korisnika, ali ne samo buka, nego i frekvencija. Jer nama ne smeta buka, nego nama smeta frekvencija. Svako od nas reagira drugačije na nekakvu drugačiju frekvenciju. Znači, mi sad kad pričamo, ovo je 70 decibela, 80, a da ti dizalica bruji 70, bio bi neko. Ali ono što je nama problem, kad neko dođe,
nekom stiropor po staklu kad potegne. Aha. To je buka, ali i frekvencija. Nekom to Kužim. smeta, ne može, nekom to uopće ne smeta. Tako da radi baš toga je iskonstruiran ovaj uređaj da se ne vidi ventilator kako se okreće i ujedno sa time su taj dio samog strujanja zraka je napravljen da ne proizvodi nikakvu buku. I naravno dodatno freonski dio instalacije same vanjske jedinice je dodatno zaštićen i toplinski i zvučno izoliran da kompresor se je ne čuje. Znači mi ovdje ako šta, kad stojimo kraj nje i čujemo isključivo strujanje zraka. Da, to je minorno. Ja sam tu čak i zimi na najvećem opterećenju, stvarno minorno. Što se tiče same pozicije, vjerojatno većinom nećete ovako ugrađivati, nemojte ovako ugrađivati direktno na pod. Ja jesam jer sam ispod krova. Broj 1, broj 2, jako bitno je R290 sigurna zona. Tako je. Meni je tu prozor. Znači ja sam tu išao sa nekim postoljem, ušao bi iznad prozora tako i automatski ne smijem. Ulazimo u rizičnu zonu. Da. Tako da, ali inače moje neko iskustvo ovdje, mene tu niko ne prolazi, defrost, sve ok, nije problem. Inače ćete vjerojatno na uzdignutom podnožju. Šta je tu tvoja preporuka? Isto vjerojatno čitati upute, sigurna zona. Čitati upute, znači sigurna zona za radnu tvar R290 je metar oko uređaja. Dalje od auta, tu je auto, ali dosta daleko. Tako, znači metar oko uređaja ne smije nikakav potencijalni izvor iskre. I to je to. Naravno, poslije uputama ćete pročitajte zašto, kako, zbog čega. Ako ne možete imati drugačije tehničko rješenje, morate opet zadovoljiti nekakve stvari. Ali opet čitajte upute. I još za kraj, sama vanjska, nećemo je sad otvarati, i sunce ne radi trenutno. Šta bi tu naglasio oko nekih komponenti? Meni se svidjelo, recimo, mislim, dosta tih R290 svih proizvođača su robustne. Ovo je 180 kila, 4 kW. I materijal unutra, znači sve top klasa materijal, top. Izolacija, kompresor, šta bi tu ti istaknuo u vanjskoj jedinici? Pa u vanjskoj jedinici je ono što usporedbi sa svim ostalim jedinicama dizalica topline koje Bosch do sada ima u ponudi, tu se napravi iskorak i u dizajnu. Znači, vizualno je to stvarno. Vizualni identitet, znači Bosch ide prema tom DNA dizajnu, kako su i unutarnje jedinice, znači bijelo sa nekakvim krugom, točkom, da to bude sve nekako unificirano. Nije ono old school, nego tako, da i ono što bi još jedan bitan element, a to je boja. Dobro. Jako puno uređaja na tržištu je tamnih boja, crnih boja. No, to sad zbog trenda, fasade, arhitekture. Tako je, međutim zaboravljaju da uređaj, ako stoji jako puno na suncu, počne se zagrijavati, sama temperatura šasije može utjecati na senzor vanjske temperature za rad dizalice i može remetiti rad krivulje grijanja. Kužim, da. Tako da evo, to je jedan onako dosta interesantan faktor. Hvala ti puno, evo. Molim lijepo, hvala možda vama. Čak i previše pričali, ali evo, nadam se da je bilo korisno ljudima. Da, to nam je posao da pričamo. Hvala svima, evo, dođite, javite se, ako treba šta koliko Boša. Tu smo. I javite se kod Marija na školovanje. Da, javite se tu na edukaciju. Moj trening centar i Bosch trening centar su 3 minute autom, 5 minuta pješke, tako da možemo sve skupa. Evo, hvala svima i vidimo se.